Buenas noches, tengan todos ustedes. Good evening, everybody. Estamos contentos de poder una vez más transmitir desde aquí, desde la Iglesia Refugio. We're happy to once again be able to record here at Refuge Church. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, Father, por we give you que thanks tú for nos this has evening mantenido salvos, sanos, because Señor. you have kept us safe and healthy. Padre, y te pedimos por aquellos que están en necesidad, Señor. Father, we pray on behalf of those that are in need Padre, que tú ayudes, Señor, a cada uno de ellos, that you Señor. would help each and every one of them. Padre, en esta hora que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, As we seek and search your word que tonight, tu Father, Espíritu Santo, Señor, traiga la palabra reveladora de parte tuya, Señor. Father, may your Holy Spirit impart your word to us. Estamos aquí reunidos en tu nombre, We are united here in your name. en el nombre de Cristo In Jesús. Amén. Jesus' name we pray. Amen. En esta hora yo quiero hablarles acerca de que la autoridad que nosotros tenemos como cristianos Tonight, I want to talk about the authority that we have as Christians y cómo mantenernos la firmeza en el caminar con Cristo. and how to maintain being firm in the word of God and in our walk with him. Y la semana pasada encargué tarea del Salmo 139 Last week, I gave some homework to read Psalm 139. de cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la palabra Each one of us must take the time to seek the word out y dejar que el Espíritu Santo hable en esa lectura. and let the Holy Spirit speak to us. Y el Salmo 139 And in Psalm chapter 139, habla acerca David, acerca de lo que es Dios para él, David talks about what God means to him, de la omnipotencia who God is to him, and the omnipotence y omnipresencia. and omnipresent. Hablando en el Salmo 1 dice, In the first verse of chapter 139 in Psalms, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. you have searched me, Lord, and you know me. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. You know when I sit and when I rise. Has entendido desde lejos mis pensamientos. You perceive my thoughts from afar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. You discern my going out and my lying down. Y todos mis caminos te son conocidos. You are familiar with all my ways. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Detrás y delante de mí You hem me me in rodeaste, behind and before, y sobre mí pusiste tu mano. and you lay your hand upon me. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Such knowledge is too wonderful for me, Alto es, no lo puedo comprender. too lofty or too high for me to obtain. Y en estos 6 primeros versos, In these first 6 verses, el salmista David habla de que Dios conoce todo. the psalmist David is talking about how God knows everything. Dios conoce nuestro levantar, nuestro acostar. God knows when we rise and when we lay back down. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. God knows every single one of our thoughts. Dios dice, Él está detrás y delante de cada uno de nosotros. Here, the psalmist is describing how God is before us and behind us. Y dice la sabiduría, cómo es el conocimiento, la sabiduría de Dios. And he talks about how wonderful God's wisdom is. Que aún dice, Él conoce nuestro palabra antes de decirla. He even describes as God knowing what we're going to say before we even have it on our tongues. Y en los siguientes versos habla el salmista, ¿a dónde puede huir él de su presencia? And in these next couple of verses, David talks about how wherever he may go, God is still going to be there. Y vemos cómo el poder de Dios es amplio, alto, ancho, profundo. Donde quiera que vayamos, el conocimiento ahí está. And we see that God's wisdom surpasses anything that we could ever imagine. His love surpasses our understanding. How deep, how wide, how long, how high. We will never understand it. Y dice, aún me levanto y tú todavía estás ahí. It even says that even when we wake up, he's still there.
Es maravilloso servir a un Dios de poder, It's wonderful to serve a God of power, un Dios de protección, a God that protects, pero también un Dios el cual quiere darnos en amplitud todo su poder en nuestras vidas, but also a God who wants to be able to pass that power to us as well, para poder estar firmes. to stand firm. Y la palabra de Dios nos enseña And the Word of God teaches us que tenemos que estar firmes. that we must be firm. ¿Para qué firmes? Why? ¿Y en qué vamos a estar And firmes? what are we going to use our standing and firmness? En Efesios 6:13 habla acerca de esa firmeza. In Ephesians chapter 6, verse 13, we see that firmness being described. Y habla de que tenemos que ponernos la armadura It talks about the armor of God para poder estar firmes. so that we're able to stand firm. Y la palabra de Dios nos enseña que después de que estemos firmes, The Word of God talks that after we have stood our ground, dice en Efesios 6:13, si pueden in leerlo. Ephesians chapter 6, verse 13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Y esa firmeza como cristianos tenemos que tener, ¿para qué? Para poder resistir. ¿Contra quién tenemos el ataque los cristianos? And we as Christians need to stand firm to resist whom? Who do we receive attacks from? La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, The Word of God reminds us that we do not battle against flesh or blood, sino contra potestades but against the evil powers of this world que hay en las regiones celestes. that are in the supernatural. Y tenemos que tener esa firmeza en la fe And we need to stand firm in the faith para poder tomar la victoria que Dios ya nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. to be able to take on the authority that we have now through His Son Jesus Christ, the victory that we have through His Son Jesus Christ. Él ya nos dio esa victoria. God has already given us that victory. Pero mi pregunta But es, my question is a cada uno de ustedes, to each one of you, ¿vemos que estamos en victoria todos los días? are we always living in victory every single day? Parece ser que a veces vienen los problemas, It seems that sometimes problems just arise out of nowhere. situaciones que a lo mejor nos sentimos a veces desconectados de Dios, Maybe sometimes we just feel disconnected from God. a veces nos sentimos desanimados, Sometimes we feel that we are just numb or have no way of keeping on our way. a lo mejor por las presiones del trabajo, Maybe because of the pressures that we have at work, las presiones en la familia pressures from the family o con los amigos. or with our friends. Y tenemos que tomar fuerzas de donde no las vemos. And we have to seem to get strength where we don't have it. Pero ¿cómo podemos estar firmes? But how can we stand firm? Esa firmeza es en la fe. That firmness is in faith. Esa firmeza en la cual cada uno de nosotros That tenemos que tomar. In which each of us needs to take. La palabra de Dios The dice Word of God que says sin fe es imposible agradar a Dios. that without faith, it's impossible to please God. O sea que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos fe. So God wants each of us to have faith. Fe en lo que el autor y consumador, Faith in what the author and the finisher, Jesucristo, Jesus Christ, el que murió en la cruz del Calvario. the one who died on the cross at Calvary, Esa fe que nosotros ponemos nuestros ojos en Él that faith in which we will place our eyes on Him para poder vencer al enemigo so that we're able to defeat the enemy y tener la and victoria. have the victory. Ahora bien, ¿cómo poder tomar esa fe? Now then, how can we take on that faith? Esa fe, cada uno de nosotros la tomamos
that faith each of us resists, or that faith each of us try to take. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír The Word of God says that faith comes by hearing, y el oír la palabra de Dios. and by hearing the Word of God. Que tenemos que estar escuchando la palabra de Dios We need to hear the Word of God para poder hacer efectiva la fe. to make our faith effective. ¿Por qué? Fíjense lo que dice en 1 de Pedro 5, 8, 9. Why? Let's look at 1 Peter chapter 5, verse 8. Hablando acerca de que tenemos ese adversario. Here it's talking about our enemy ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? and what we need to do. Tenemos que darnos cuenta We need to acknowledge it, de que Él está presto para atacar y destruir a todo cristiano. acknowledge that he is ready to devour any Christian. En 1 de Pedro 5, 8, 9. In 1 Peter 5, 8 and 9, Dice, sed sobrios y velad, it says, be alert and of sober mind, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Al cual, dice, resistid firme en la fe. And in verse 9 it says, resist him standing firm in the faith. No dice, resiste con tus fuerzas. It doesn't say to resist him using our own strength. Resiste en tu conocimiento. Resist him by using our own knowledge of the situation, what we should or should not do. Pero dice, resiste firme en la fe. But it says to resist him standing firm in the faith. Porque dice, no nada más tú, dice, Why? sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. It says, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. O sea, no estamos solos en esto. So we're not alone in this. Todo, dice, alrededor del mundo, It el says that around the enemigo world, está atacando a los cristianos. The enemy is attacking. Pero ¿qué tenemos que hacer? Resistir, But dice, what do we need to do? firmes en la fe. We need to resist Firmes en lo que hemos creído. and stand firm in the faith, firm in what and whom we believe in. Ahora vayamos a lo que dice 1 de Corintios 12, 8 al 10. Now we're going to turn to 1 Corinthians 12, chapter 12, 8 al 10. verse 8 through 10. Dice que el Espíritu Santo, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría o palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Here it starts talking about the Holy Spirit. It says, to one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. Recuerdan Remember, que la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. that faith comes through hearing and hearing the Word of God. ¿Y quién da la palabra? And who gives the Word of God? La palabra de Dios dice que ha sido revelada a través de su Espíritu The Santo. Word of God says that it is revealed through the Holy Spirit. Que la escritura That Scripture fueron inspirados los hombres was inspired de Dios para into escribir la escritura. the men of God that He chose so that they would write it down. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. They were inspired by the Holy Spirit. Fueron inspirados para escribir la palabra. They were inspired to write the Word, La palabra logos, the word logos, en la cual se refiere a la escritura, which refers to the Scripture itself, lo que está escrito. what has been written. Sí, el Espíritu Santo reveló a los hombres de Dios para escribir logos, la escritura. Yes, the Holy Spirit inspired these holy men that God chose to write down the word or logos. Pero para permanecer firmes en la fe, But to remain firm in the faith, tenemos que recitar, sí, escuchar, we must recite, yes, we must listen, pero no nada más
la palabra logos, but not just the word logos, sino la palabra pura de Dios que but God's viene pure word inspirada por el Espíritu Santo. that comes inspired by the Holy Spirit. La palabra rema. The word rema. Tenemos logo, We have logos rema. and rema. Logos, Logos lo que escribieron, is what has been written, lo que podemos leer. what we are able to read. Pero rema But rema es la que viene inspirada, is what is, la is the word palabra that has been inspired, pura, the pure que word viene directa that comes de parte directly de Dios on behalf of God a través de su Espíritu through His Santo. Holy Spirit. Por eso leemos That's why we read que el Espíritu Santo da esa palabra de sabiduría, that the Holy Spirit gives that message of wisdom, da esa palabra de ciencia, and to another gives a message of knowledge. da esa palabra de fe He gives another faith, y también es esa palabra para dar dones de sanidad. and also the word of giving gifts of healing. Dice, todo esto It says all of this lo da la palabra del Espíritu Santo, is inspirada por el given, Espíritu is Santo. inspired by the word of the Holy Spirit. Ahora, un ejemplo. Now then, an Jes- example. Jesucristo, cuando fue tentado por el enemigo en el desierto, Jesus, whenever he was tempted by the enemy in the desert, él dijo, no de toda palabra, no comerá el hombre de la palabra, será inspirada. Perdón. No de toda palabra, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. amén. Esa palabra que Jesucristo habló, That word that God spoke, Se which me- was que era no, no solo de pan vivirá el hombre, that not just by bread alone will man live by. no solo de pan vivirá el hombre, Not only by bread will we live by, pero dice, sino de toda palabra but by every word que sale de la boca de Dios. that comes from the mouth of God. Jesucristo estaba recitando la palabra que ya se había escrito mucho antes, muchos años antes. Jesus here is reciting the word of God that was written many, many years ago before him. Pero esa palabra ya no la estaba recitando como solamente como un logo, como una escritura, But now he wasn't saying it as if it was just scripture, like logos. pero sino esa palabra rema que But that venía de word, parte de Dios That rema that was coming on behalf of God para poder resistir al diablo, to be able to resist the enemy, para poder resistir la to tentación be able to resist the de temptation convertir a esas piedras of en converting pan. the rocks into bread. El enemigo le estaba dando la idea. The enemy was already placing the thought in his mind. ¿Tienes poder? You have the power to do it, Demuéstralo, so show me convirtiendo estas piedras en pan. by converting these rocks into bread. Pero la palabra no solo fue logos, sino fue rema, en la que le But it ayudó wasn't just logos, it had to be rema, a Jesucristo which helped Jesus Christ para poder vencer la tentación. to resist and have the victory over that temptation. Porque podemos saber la palabra de Dios Because we could know the word desde el of God principio hasta el final, in and out from the beginning to the end, pero solamente va a ser logos. but it's just going to be logos. Pero ¿dónde Just está gonna be ahí words. la palabra rema? But where's the word rema? La palabra inspirada por Where's Dios. the word that is inspired by A lo God? mejor usted ha conversado con alguien más. Maybe you have had a conversation with somebody else. A lo mejor usted tiene el sentir de poder hablar, ministrar a alguien más. Maybe you've had this feeling to minister to somebody else, Pero la persona está escuchándole. but the person is listening to you. Pero cuando la palabra rema venga a través de usted, Whenever the word of God comes through you, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, esa es la palabra que va a hacer cambiar that's the word that is going to start to
change que va directamente al corazón de la persona It que goes usted está directly ministrando, to the heart of the person whom you're ministering to, que va a ser poderosa that will be powerful para poder llevar a cabo el plan de Dios. to take God's plan according in their lives. Esa palabra autoritativa, That authoritative word, la que el Espíritu da. the one that the Holy Spirit gives. Veamos lo que Jesucristo dijo a sus discípulos Let's en see Mateo what 10:8. Jesus said to his disciples in Matthew chapter 10, verse 8. Dice, cuando Jesucristo envió a los discípulos, dice desde el verso 7, We're dice, going to go from verse 7. y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Y estamos ahí viendo que Dios le dio autoridad a sus We're discípulos seeing here that Jesus has given the authority to his disciples para hacer todo esto que to mencionamos. do all of this that has been mentioned, Sana, to heal, predica, to proclaim the message, dice, limpia a los leprosos, says cleanse those who have resucita a leprosy, los muertos, raise the dead, echar fuera demonios. drive out demons. Entonces les está dando esa autoridad. So he's giving them this authority. Aún en la palabra dice que sopló sobre ellos In the word of God, it says that he blew on them, y, breathed on them, y para que recibieran el poder del Espíritu so that Santo. they themselves would receive the power. Y miren lo que dice en Lucas, capítulo 10, 17 And al that, 20. and we see in Luke chapter 10, verse 17, Dice, después de que fueron allá a predicar a Jesucristo, ahora ellos volvían, dice, con gozo. now this is after they went and to preach the message of Jesus Christ. Y estaban contentos, pues aún le dijeron, Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. They came back happy and rejoicing, saying, Lord, even the demons submit to us in your name. Y lo que le dijo en el verso 18 del And in capítulo verse 10. 18, we see Jesus' response. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. I saw Satan fall like lightning from heaven. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. I have given you the authority to trample on snakes and scorpions. Dice en el verso 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. And to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. In verse 20, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. El poder del Espíritu The Santo power of the Holy Spirit vino a los discípulos. came to the disciples. Y hoy en día, And now, después de que estuvieron en el aposento alto esperando por la promesa que Jesucristo les dijo que enviaría del Padre. after they had received the promised gift, the counselor that Jesus had already promised them, Vino y los bautizó con poder. he came and baptized them with power. La iglesia en Hechos fueron testigos del poder del Espíritu Santo. The church in Acts were testimonies. They testified of who the Holy Spirit was by the Holy Spirit's power in them, La autoridad the authority that del was placed in them Espíritu Santo sobre ellos. by the Holy Spirit that was on them. Que aún pasaban y con la misma sombra de los discípulos se sanaban los enfermos. It was even written that whenever they walked, even their shadows that were cast on the sick that were by the side of the road that they walked on, they were healed immediately. Pero aún Jesucristo le dijo, But Jesus told them, no, gócense más sí de ello, pero gócense que su nombre está escrito en el libro de la vida.
Yes, be happy about this because you have the authority that I have given you as children of God, but rejoice even more because your names are in the book of life. ¿Cómo podemos usar todo esto para nuestro beneficio How can we use this to our benefit para cuando venga el enemigo for when the enemy comes y esté estorbando nuestra vida? and starts poking at us in life? En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, In 1 orad sin cesar. Thessalonians 5:16 it says, pray without ceasing. Entonces, tenemos que estar firmes, So we need En to la be fe. firm in the faith, orando praying todo el tiempo. all the time without ceasing. Tenemos que estar conectados con Jesucristo, We con must Dios, be connected with Jesus, with God, en su palabra, in His Word, pero no nada más en la but palabra, not just in His Word, sino pedir al Espíritu Santo but que nos ask dé el the Holy Spirit entendimiento, to give us the understanding, pero también que se manifieste el poder de la palabra rema en nuestras vidas. but that the power of His pure Word, Rema, would be found in our lives. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. The enemy has no part and no right to be in our lives. La oración nos sirve como cristianos Prayer serves to us Christians para poder que Dios nos revele so that God reveals qué es lo que el enemigo está tratando o planeando en contra de nosotros. it helps us to look ahead to the warnings that maybe the Holy Spirit is trying to tell us about so that we are ready. Y a lo mejor no vamos a poder detener, And we may not be able to stop it, pero no nos va a tomar desapercibidos. but it won't take us by surprise. La oración del justo The puede prayer of mucho. a righteous man will avail much. No se ha dado cuenta Haven't you ever noticed que cuando alguien pide oración, that whenever somebody asks for cuando el prayer, pueblo de Dios when the people of God empiezan unidos a orar, starts to unify themselves in prayer, Dios empieza a manifestar. God starts to manifest Himself. A lo mejor dirá, pues yo he pedido mucho por mis hijos, You por might mis say, hijas, well, I've prayed so much over my family, por over mi my esposo, children, mi over esposa, my wife, pero over my husband, no se dé por vencido. but don't give up. Siga adelante, Keep going. siga orando, Keep praying. siga en la palabra, Keep in the que Word. Dios es el que está dando la revelación a través de su palabra God is the one who will give the revelation through His Word, y el que nos va a ayudar a mantenernos firmes en la fe and He's the one who will be able to keep us firm in His faith para poder conquistar la victoria que Jesucristo ya nos ha dado. to conquer and take a hold of that victory that Jesus has already given us. El Salmo 139, Going back to Psalm chapter el 139, salmista David, 139. él estaba maravillado del conocimiento de Dios. Psalmist David was very in awe of God's omnipotence and His power. Que aún dice en el verso 13, It says in verse 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Mi alma lo sabe muy bien. Your works are wonderful. I know that full well. Y luego el verso 17 dice, Then in verse 17 it says, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. how precious to me are your thoughts, God. Cuán grande es la suma de ellos. How vast is the sum of them. Si los enumeros se multiplican más que la arena, Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. despierto y aún estoy contigo. When I awake, I am still with you. El salmista sabía The psalmist knew lo maravilloso que era Dios, how wonderful God was, pero or is. también But also, él le decía a Dios, Dios,
He also told God, aquellos que te aborrecen, God, those who abhor you, aquellos que hablan mal de ti, those who speak ugly of you, yo también los aborrezco. I also hate them. I also abhor them. Pero dice, no queda ahí, el salmista But the decía, psalmist doesn't stop there. como que se acordó él y dijo, It's as if he reminded himself. oh, un momento, But he Señor. said, wait, Sí, yo aborrezco los que hacen pecado. yes, I abhor the ones who sin against you. Yo aborrezco a aquellos que no mencionan tu nombre bien. I abhor those who curse your name. Pero se puso a pensar y dijo, But he started to think to himself, Señor, and he says, a lo mejor yo soy uno de ellos. but God, what if I'm one of them? Pero Señor, But God, examíname, oh Dios, search me y conoce mi corazón. and know my heart, in verse 23. Y pruébame y conoce mis pensamientos. Test me and know my anxious thoughts. El salmista bien sabía que el corazón era engañoso, The psalmist knew that the human heart is very deceiving, que los sentimientos lo podrían llevar por otro camino y pecar. that his emotions could lead him astray and have him sin. Pero él estaba decidido a confesarlo But he was decided upon confessing that. y diciendo, And pruébame, saying, Señor, God, test me y conoce mis pensamientos. and know my anxious thoughts. Diciendo, escudriña mi corazón. Telling him, search my He heart. pecado contra ti. Have I sinned against you Soy in any uno de way? ellos. Am I one of the ones that I abhor? No quiero ser más de ellos. I don't want to be them. Pero dice, y ve si hay en mi camino de perversidad. It says in verse 24, see if there is any offensive way in me, Y guíame en el camino eterno. and lead me in the way everlasting. Sí, podemos saber toda la palabra. Yes, we could know God's word inside out, memorized. Pero ¿cuántas veces le fallamos a Dios? But how many times have we failed God? Tenemos que venir al trono de la gracia divina y pedir perdón We need to come before the throne of grace and ask for forgiveness día con día. day after day, Que Dios perdone, that God would que forgive, Dios escudriñe nuestro that corazón. God would search our hearts. Porque es ahí donde a lo mejor la palabra rema no puede llegar a nuestra vida. Because maybe that's why we haven't heard from God. We haven't had that rema, Esa palabra pura that pure word que nos va a ayudar a seguir that will creciendo help us grow en lo espiritual. spiritually. Que el Señor nos ayude May God help us, y que su Espíritu Santo and may His Holy Spirit nos revele reveal día con día to us every en la day oración, in prayer, en su palabra, in His word, y que sea inspirado para traer esa rema, esa palabra para ayuda de nuestra vida espiritual. and that it would be inspired by the Holy Spirit to keep us moving. Que en esta noche Tonight, que podamos orar y poder decir que Dios escudriñe nuestros corazones as we pray, y let's que nos ask Him to mantengamos firmes. seek our hearts and tell us if there's anything that He is not pleased with. Oremos. Let's pray. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Father, right now we give you thanks for your word. Señor, nos deleitamos en ella, We delight in it, sabiendo que tú eres un Dios de poder, knowing that you are a God de of todo power, conocimiento, a God that is all-knowing. que sabes nuestro levantar y nuestro acostar, You know when we rise nuestro and when we lay down. pensamiento. You know our thoughts. Señor, escudriñanos God, search us y ve si hay algo que impida, Señor, and see if there's el anything fluir de tu Espíritu Santo en that is nuestras vidas. blocking the flow of the Holy Spirit in Señor, our lives. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que están ahorita en conexión. Father, bless each and every single one who Señor, is watching this. si hay alguna necesidad, Father, if there's any need, que tú proveas may you provide sanidad healing, financieramente, finances, resolución de problemas familiares. resolution and mending of family. Padre, manda tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo Father, send your word that is inspired by your Holy y Spirit dejarles saber to let them know que tú les amas that you love them y que tú quieres esa conexión con ellos día con día. and that you want that relationship with them day in and day out.
y para que podamos permanecer firmes en la fe. so that we may remain firm in faith. En el nombre de Cristo In Jesús. Jesus' name we pray. Amén. Amen. Dios los bendiga. God bless.